Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في حلقة جديدة من لا croissance économique. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نحاولوا أن نصحوا عن exercice qui comporte sur le bilan financier. Donc j'espère bien أنكم تاخذوا معكم واحد الورقة والستيلو كالكولاتريس وهذا l'exercice اللي غنعطيكم في لا description باش كومسا ان شاء الله نيسروا او نيفو ديال داكشي اللي شفناه في لي زيبيزود اللي فاتوا، يعني الحلقه 12 و 13 اللي من خلالها شرحنا سكي كونسيرن تيوريكمون لو بيلون فينانسيي، يعني لي زوبيراسيون كورونت او نيفو ديال البيلون فينانسيي، شنو هما الحوايج اللي كناخذوا او نيفو ديال البيلون فينانسيي، لا ديفيرونس انتر لو بيلون فينانسيي اي لو بيلون فونكسيونيل. دونك ما غاديش نبقى نعاود نقول هادشي كامل، دونك فو زيت ليبر ا ريغاردي و ريديفيزيوني هادوك لي زيميسيون اللي شفنا من قبل باش كتكونسا تفهموا لي زوبيراسيون اللي كاين au niveau du bilan financier. Ça marche. Aujourd'hui كيف ما قلت لكم غادي نديرو ابليكاسيون اللي هي نيميريك باش كومسا ان شاء الله نزيدو نعززو داكشي اللي شفنا au niveau ديال لا تيوريك. دونك هذا قدامي واحد لو بيلون. Ça marche. هذا لو كوتي اكتيف ديالو، لو كوتي باسيف. En plus de ça كاينين les informations complémentaires. Ça marche. Donc le travail à demander c'est d'établir le bilan financier de l'entreprise et de dresser le bilan condensé tout en mis en évidence la part des masses et calculer le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette. Ça marche. Donc بزاف غادي نمشيو دغيا نبداو هاد ليكزيرسيس هذا باش ان شاء الله نيسرو نفهمو كل حاجه باش ما يطولش عندنا هاد لا فيديو هادي. Et n'oublie jamais que avec la croissance économique, yes we can. Alors, chers économistes, كيف ما عرفتوا au niveau ديال البيلون فونكسيونيل pour passer d'un bilan comptable vers un bilan fonctionnel كنحتاجو ضروري ce qu'on appelle le tableau de retraitement et de reclassement. Ça marche. Aussi le cas pour le bilan financier. Ça marche. Donc pour passer d'un bilan comptable vers un bilan financier, il nous faut avoir un tableau de retraitement et de reclassement. غادي يمكنني من اني نخرج من un bilan اللي هو comptable vers un bilan اللي هو financier. Ça marche tout en dressant des opérations اللي كاين au niveau ديال البيلون financier. Ça marche. Donc je commence par avoir ou par mettre en évidence les bilans, le total des bilans comptables. Ça marche. Ne jamais oublier que les totaux comptables au niveau des bilans financiers doivent être nets. Toujours. Ça marche. On commence. Donc غنمشي نجيب le montant ديال l'actif immobilisé. Donc غادي نمشي للبيلون ديالي. L'actif immobilisé net ديالي عندي فيه 628,000 درهم ونجي نحطها هنايا 628,000 درهم. Ça marche. En ce qui concerne les stocks ou les créances, elles appartiennent à l'actif circulant. Donc, غادي نمشي l'actif circulant ديالي وغنجيب أول حاجة le montant ديال les stocks. Les montants ديال stock هي 103,000. Ça marche. Il y a la somme ديال 7,000 ديال marchandises plus 23,000 ديال matières et fournitures consommables et 10,000 ديال produits finis. Donc, غتعطيني 103,000 وغنمشي نحطها au niveau ديال stock. 103,000. Ça marche. Pour les créances, عندنا جوج طرق. يا إما غادي ناخدو total des créances d'actifs circulants plus titre valeur de placement plus les cartes de conversion actifs, ولا ناخذ total ديال l'actif circulant كاملو ونحيد منه لي ستوك اللي زيد ديجا. دونك 271,900 غادي ندير 271,900 ونقص منها 103,000. Ça va nous donner 168,900. Et la trésorerie active bien sûr غادي نمشي نجيبها من البيلون ديالتي كتسوى 52,000 درهم. 52,000 درهم. Ça va nous donner un total bilan هو 951,900. Ça marche. Je passe pour les capitaux propres. Donc pour le capitaux propre شنو عندي؟ عندي il appartient au niveau ديال financement permanent. Donc باش ناخذ الكابيتو propre ce n'est que la somme ديال les capitaux propres plus les capitaux propres assimilés. Au niveau ديال capitaux propres عندي 501,900 plus les capitaux propres assimilés اللي هي 10,000 درهم يعني 501,900. donc 501,900 زائد 10,000. Ça va nous donner 511,900 pour les capitaux propres. Les dettes à long moyen terme, ce n'est que يا إما غادي ناخذ total ديال 16,000 اللي هي 160,000 plutôt dette de financement plus 12,000 ديال provision plus 2,000 ديال les cartes de conversion, ولا ناخذ total ديال financement permanent اللي هو 685,900 ونقص منه 511,900 يعني 685,900
ناقص المونطون اللي خديت قبيله اللي هو 511900 ça va nous donner 174 000. Pour les dettes à court terme هما totalement le passif circulant. Donc le passif circulant عندي 254000 254,000. Donc la trésorerie passif غادي نمشي نجيبها aussi من البيلون غتعطيني 12000 درهم ونرجع نحطها هنايا 12000 درهم. Ça va nous donner l'équilibre au niveau du bilan 951,900 pour l'actif et 951,900 pour le passif. Ça marche. كيف ما قلت لكم في الحلقات اللي قبل اول اوبيراسيون كتريتي au niveau ديال البيلون فينانسيير هي لوبيراسيون ديال لاكتيف فيكتيف ولا غادي نكتب قدامها immobilisation en non valeur. Immobilisation en non valeur. Ça marche. Donc هاد l'immobilisation en non valeur نمشي نجيبهم من البيلون ديالي من لو كوتي اكتيف يعني غنمشي للباس لاكتيف ديالي عندي في لاكتيف l'immobilisation en non valeur 10440 غادي ندوز ليها لو تريتمون ديالها سي موان 10440 من لاكتيف اي موان 10440 من لو باسيف. هذا اول تريتمون عندي صا مارش. غادي نخلي هاد لي زيكار دو كونفيرسيون حتى نوصل ليهم صا مارش. انا قلت مرة لي زيكار دو كونفيرسيون خصهم يتريتاو ولكن غادي نعاود نرجع ليهم من بعد صا مارش. علاش؟ لانه كنتسنى واحد الجمله اللي غتحكم لي على لي كار دو كونفيرسيون اكتيف. لي كار دو كونفيرسيون باسيف راه غادي نرجعوا ليهم من بعد. دونك غادي نمشيو لي زوبيراسيون نقراوهم اللي عندي au niveau de l'exercice. اول اوبيراسيون عندي au niveau de l'exercice me dit que le fonds commercial est estimé à 90 000 dirhams. Donc le fonds commercial de l'entreprise qui soit 90 000 dirhams. Ça marche. Donc au niveau du fonds commercial, le côté actif, le voilà, le fonds commercial. Donc montant brut 120 000. L'amortissement 20 000, donc le montant net هو 100 000. Donc هو كيسوا 100 000 باش كيسوا عندي انا au niveau de la comptabilité ديالتي. Mais sur le marché ما كيسوا غير 90,000. Donc عندي واحد dépréciation de la valeur ديالته كنسميها au niveau du bilan financier moins value. Ça marche. Donc غادي نجي هنايا fonds commercial moins value. On va dire la différence اللي كاينه ما بين la valeur du marché, la valeur nette ou la valeur du marché, moins la valeur comptable. Ça marche. Valeur actuelle moins valeur marchand, valeur actuelle plutôt moins valeur comptable. Donc une différence de 10 000. Ça marche. Donc غادي نحيدها من l'actif immobilisé ونحيدها من l'actif ولا من les capitaux propres. Ça marche. Je passe. La valeur évaluée du terrain est de 250% de leur prix d'achat. Donc, terrain ديالي كيسوا 250% اكثر من القيمه باش شاريه. دونك انا القيمه باش شاريه هي 100% وزايده 150% هي لا ديفيرونس اللي غنحط او نيفو ديال البيلون ديالي. كيفاش غادي ندير ليها؟ غادي نمشي نشد لا فالور ديال التيران صا مارش. نمشي نقلب على التيران فوالا التيران لا فالور ديالته هي 200,000 درهم وغادي نمشي نحط لا ديفيرونس هي اللي بغيت نحط او نيفو ديال البيلون ولا الطابلو دو تريتمون دو ريكلاسمون. دونك سي ان بلو فالو صا مارش. دونك كيفاش غادي نتريتيها هي 200,000 اللي هي لا فالور fois l'augmentation اللي هي 150%. Ça marche. Je ferme. عطاتني 300,000 درهم. دونك التيران ديالي زادتني فيه 300,000 درهم وغنزيدها حتى في الكابيتو propre. Ça marche. Je passe pour l'opération الاخرى. قال لي les constructions sont estimées à 120% de leur valeur nette. Ça veut dire quoi? Les constructions اللي عندي au niveau ديال البيلون la valeur ديالتهم تزاد ب 20%. Ça marche لانه كنسبوه 100%. دونك 20% هي اللي تزاد عندي. غادي نمشي ناخذ la valeur de construction fois 20% وغتحسب كوم plus value يعني بحال l'opération اللي فات. دونك غادي نمشي للconstruction. Alors construction هي هذه ça marche. دونك فيها 120,000 عندي 20% هي اللي تزاد. غادي نمشي نحط 120,000. Ça marche. 120,000 fois 20%. Je ferme. Ça va nous donner 24,000 au niveau des capitaux propres. Donc je passe pour l'opération. Les stocks outils s'élèvent à 9,000 dirhams. Il y a des stocks au niveau de l'entreprise qui dépassent une année. Ça marche. Donc, on va traiter au niveau du bilan ديالي كيفاش قلت لك كنتريتيوها هو كنحيد لي ستوك ولا المونطون من لي ستوك اوتي من الستوك ديالو يعني 9000 غادي نحيدها من لي ستوك. اي بار لا سويت مادام ستوك اوتي غيتحول اكتيف ايموبيليزي
et donc comme ça le reclassement ديالها غادي يتم. Ça marche, je passe. Stock rossignol de 4000 dirhams, يعني عندي واحد ستوك اللي ما بقاش خدام خاسر. Ça marche, donc à négliger ménage l'actif plutôt les stocks et aussi à négliger les capitaux propres. Donc comment on fait ça? C'est de moins 4000 au niveau des stocks. Ça marche, et moins 4000 au niveau des capitaux propres. Ça marche, je passe. Les titres et valeurs de placement sont facilement accessibles, mais les valeurs d'échange n'est que de 90% de leur prix d'achat. Les titres et valeurs de placement, on a au niveau de la classe 3. Ça marche, donc il a au niveau de l'actif, TVP ou la titre et valeur de placement. Les voilà, ça marche. Le montant ديالهم هو 7000 درهم. يعني الا بغيت نبيعهم خصني نبيعهم ب 7000 ولا اكثر. ولكن انا ملي بغيت نبيعهم قالوا لي بلي لا فالور ديالهم ما غاتجيب لي الا 90% من داكشي اللي عندي او نيفو ديال البيلون. اش غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد 7000 فوا 90% هي اللي غادي ندير ليها لو ريكلاسمون ديالي. كيفاش؟ غادي نمشي للبيلون دو ريتريت طابلو دو ريتريتمون دو ريكلاسمون وغادي نمشي للبلاصه اللي كاينه فيها يعني 7000 غادي نحيدها من 7000. Ça marche, غنحيدها من لي كريونس. دونك 7000 قال لي انايا لا فالور اللي بتباع بها ماشي هي 7000 غير 80% من لا فالور. دونك غادي نخدم غير ب 80% هي اللي بغيت ندير لها الغوتريتمون يعني موان 6300 وغنزيدها au niveau ديال trésorerie actif. Ça marche, je passe pour l'opération الاخرى. Le résultat de l'exercice sera réparti comme suit. Ça marche, de 20 000 pour la réserve légale, 30 000 affectés aux réserves facultatives et le reste distribué aux associés. Ça veut dire quoi? Aux actionnaires. Ça veut dire quoi? L'entreprise en général, le résultat اللي حققت في هذا العام هذا غتعطي منها 20000 في الريزيرف ليغال 30000 في الريزيرف فاكولتاتيف و لو ريست غاديستريبيا aux actionnaires. Ça marche. انا غادي نمشي نشوف الريزولتا ديال l'entreprise ça coûte combien. يعني غنمشي نقلب au niveau ديال financement permanent ou plus précisément في الكابيتال propre. فوالا ريزولتا نت عندي فيها 71900. اشنو قال لي هو؟ غادي نمشي نحط 71900 هنايا في الجنب. Ça marche. 71900 قال لي غنحيد منها 30000 ديال الريزيرف ليغال و 20000 ديال الريزيرف فاكولتاتيف. غتعطيني 21900 وهذه هي الديفيدوند اللي غادي نتريتيها او نيفو ديال البيلون ديالي. كيفاش؟ التريتمون ديال الديفيدوند قلنا هو كنحيدوها من الكابيتال بروبر يعني ناقص 21900 وكنزيدوها في الديت ا كور تيرم لانه لي زاسوسي غدا ولا غدا غادي يجيو تومونديو ليا الفلوس ديالهم. دونك غادي نزيدها في لي ديت ا كور تيرم 21900. Ça marche, je passe. Créance immobilisée à moins d'un an à 2000 dirhams. واحد لا créance d'immobilisation قل من عام. Ça marche. يعني غادي نحيدها من لاكتيف immobilisé ونزيدها في لي créance. دونك 2000 بغات تحيد من لاكتيف immobilisé. créance immobilisée دونك غنحيدها من هنا 2000 ونزيدها au niveau ديال لي créance ديالي بتولي 2000. Ça marche et je passe. Dette financière à moins d'un an 10000 dirhams يعني واحد 10000 درهم في لي ديت فينانسي غتحيد من ان لون تيرم بتولي في الكور تيرم. كيفاش؟ يعني غادي نجي لديت دو فينانسمون ا موان دان ان وغادي نجي لديت ا لون اي موان تيرم ونحيد ديك 10000. Ça marche. ونردها au niveau ديال ديت ا كور تيرم. Ça marche, ça va nous donner هاد l'opération moins 2000 من tête à long moyen terme plus 10000 tête à court terme. Ça marche, je passe. La provision pour charge et sans objet, elle comporte un impôt latent au taux de DIS de 35%. Ça marche. La provision pour charge et sans objet. يعني ما عندهاش لوبجي يعني دارت غير وزار. Ça marche. غادي نحيدها. كيفاش غادي نتريتيها؟ كيف ما قلت لكم كنتريتيو 100% كنحيدها من تيت على موين تيرم وكنزيدو لا بار الكبيره او نيفو ديال الكابيتو و لا بار ديال ليطا اللي هي لياس كتزاد او نيفو ديال تيت ا كور تيرم. Ça marche. دونك غنمشي نشوف البروفيزيون بور شارج شحال عندي فيها. فوالا بروفيزيون بور شارج عندي فيها 2000. دونك غادي نمشي نتريتي ديك 2000 غنحيدها من تيت ا لون اي موين تيرم moins 2000. Ça marche. وهنايا غادي نحط لامبو ديالي. Ça marche. يعني 2000 fois combien قالوا لي 35%. Ça marche. هي 700. وهنايا غادي ندير لو ريست. لو ريست ça combien هو 2000 fois 65%. Ça marche.
ولا 2000 moins 700 هذا هو التريتمون ديال لوبيراسيون ديالي. حيدنا 2000 من تيت على موين تيرم، زدنا 65% au niveau du capital propre ou 35% au niveau de la dette à court terme comme une dette pour l'État. Donc je passe pour l'opération. Un polaton inclus dans les subventions d'investissement 35%. Donc on va نشوف les subventions d'investissement ديالي، غادي نمشي نقلب عليهم au niveau ديال le passif. Les subventions d'investissement عندي فيهم 6440. Donc 35% ديالهم غادي نمشي نتريتيها au niveau ديال البيلون financier ديالي. كيفاش غادي ندير لها؟ دونك ديك 35% غادي نحيدها من تيت à long terme 6440 fois 35%. Ça marche. Donc غادي نحيدها من هنايا. Donc c'est moins. Voilà. نزيدو واحد الموان هنايا باش تكون مقادة. فوالا. ونزيدوها au niveau ديال à court terme. Ça va nous donner 2254 et on passe à l'opération الأخرى. Donc قال لي عندي واحد جوج ديال لي زيموبيليزاسيون اون كريدي باي. الاولى ماتيريال اندستريال فالور كونتراكتويال ديالتها هي 10000 درهم، durée de contrat 5 ans, valeur résiduelle est nulle et la date de conclusion est N-1. Ça marche. غنمشي للفيشي اكسل ديالي. Donc غادي ندير هنايا 10000 comme valeur d'origine. Ça marche. Durée de vie égale à 50, donc 20%. Valeur résiduelle égale à 0. La durée du contrat 2 ans. Ça marche. Donc le cumul d'amortissement هو 10000 fois 20% fois la durée de vie اللي هي 4000. Donc le VNA automatiquement هي 10000 moins 4000, ça va nous donner 6000. Ça marche. On va traiter au niveau du crédit bail du matériel industriel. Donc moins 6000. Ça marche. On a le capital propre moins 6000. Je passe pour la deuxième opération. Matériel de transport, valeur à l'état neuf 50 000 dirhams, durée de vie 4 ans, valeur résiduelle, ou la date de conclusion il y a N. Ça marche. Donc je vais dire il y a 50 000 dirhams, la valeur résiduelle il y a 10 000, le nombre d'années est 1. Ça marche. On va faire le calcul ديالي 50 000 moins 10 000. Ça marche. Fois le taux est 25 fois la durée il y a une année. Ça va nous donner 10 000. Donc le VNA il y a 50 000 moins 10 000. On va traiter au niveau du bilan. Donc moins 40 000 dirhams. Ça marche. Moins 40 000 le capital propre. Et je passe pour la dernière opération. L'écart de conversion actif n'étant pas couvert par une provision, un associé a demandé le blocage de 5000 dirhams de sa part actuelle. يعني واحد السيد من les associés ديالي قال لي بلي الفلوس اللي غنعطيه غير نبلوكي ليه منهم واحد 5000 درهم. دونك اش غادي ندير؟ كيفاش غنتريتي هاد 5000؟ دونك غادي نرجع هنايا. دونك كونت اسوسيي بلوكي. انا عارف بلي الكونت اسوسيي كاين في تيت ا كور تيرم. دونك غنحيدها من tête à court terme ونزيدها au niveau de tête à long et moyen terme. Ça marche. Très bien. Je reviens sur les écarts de conversion. Donc, les écarts de conversion actifs n'étant pas couverts par une provision. Donc, je suis obligé de traiter les écarts de conversion actifs. Donc, فين ما كانش écart de conversion actif غندوز لها التريتمون ديالها. غنمشي نقلب au niveau ديال côté actif البيلون ديالي. غنقلب في l'actif immobilisé. Donc l'actif immobilisé عندي 3560 درهم. دونك غادي نمشي نتريتيها écart de conversion actif. غنحيدها من l'actif immobilisé ونحيدها من capital propre. هذه الاولى. غنعاود نرجع نشوف الا كاينه شي حاجه au niveau ديال l'actif circulant. وي بيان سور كاينه 950 درهم. 950 درهم حتى هي غادي نتريتيها. غنحيدها من لي كريونس ناقص 950 درهم ومن الكابيتال بروبر ناقص 950 درهم. Ça marche. غنمشي l'écart de conversion passive بما انهم ان غان لاتون وغادي نمشي نشوف التريتمون ديالهم. يعني غنمشي للكوتي باسيف. دونك au niveau ديال الباسيف عندي 2000 درهم في لون تيرم. دونك غادي نحيدها من tête à long et moyen terme ونزيدها في الكابيتال بروبر. Ça marche. Plus 2000. Ça marche. ونمشي l'écart في élément circulant. الا كاين شي حاجه في الباسيف élément circulant donc c'est 0. donc ما عندي والو. donc 0. Ça marche. Et 0.
Et comme ça غادي نكون traité l'opération ou les opérations اللي كاين عندي au niveau ديال البيلون financier. Et par la suite et par conséquent عندي l'équilibre ديال 1 232 950 pour le côté actif et aussi pour le côté passif. Donc j'espère انكم تكونوا فهمتوا هاد la partie هادي. Je passe directement à le bilan condensé. Donc, cher économiste, automatiquement, disons là où je t'ai les équations. Donc, là, le bilan ديالي خرج directement au total ديالو هنايا. Donc, هاد 921,000 هي التوتال après les opérations financières. Notez bien après les opérations financières, غنحطوا le bilan condensé. Donc, هذاك وسط الاخر إلا رجعنا هنايا غادي نلقاو هو هذا واحد 921,000 plutôt, ça marche. Qui تمثل ليا 75% من التوتال ديال l'actif. Donc 75% من التوتال ديال l'actif هو ce sont des actifs immobilisés. Pour les stocks qui تمثلوا ليا 7% avec un montant de 90 000 dirhams au niveau ديال التوتال d'actif. Les créances qui تمثلوا ليا 13% من التوتال ديال l'actif و trésorerie active كتمثل ليا 5%. Ce qui concerne les capitaux propres كيمثلوا ليا 63% من التوتال ديال الباسيف. Tête à long et moyen terme 13%. Tête à court terme 23% و trésorerie passif 1% من التوتال ديال الباسيف. En ce qui concerne le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, la trésorerie nette, donc غتشوفوا القواعد هنايا في الجنب عندكم. Le fonds de roulement عطانا 16,96, ça marche. Donc les situations très favorables pour l'entreprise. Besoin de fonds de roulement aussi en situation très favorable de moins 30 204. La trésorerie nette, il y a un problème au niveau de la trésorerie de 46 300. Donc on a ce qu'on appelle le besoin au niveau de la trésorerie nette. Pour l'entreprise, ça marche. Donc حتى لهنا غادي نكونوا سالينا هاد l'exercice هذا. J'espère bien انكم تكونوا استفدتوا من هاد la partie اللي concerne la partie numérique, ça marche. Par la suite غتبقى لنا واحد la partie اللي هي la partie ديال l'analyse du bilan, ça marche. اللي من خلالها غادي نحاولوا نديروا الاناليز كاع لي بيلون اللي ديجا خدمنا عليهم au niveau ديال السيري ديال l'analyse financière. Parce que comme ça, tu as la partie théorique, la partie d'analyse ou la partie numérique. Et comme ça, on va voir Inch'Allah نهار ديال الامتحان. من هنا حتى l'épisode الجاي كنقول لكم السلام عليكم.